अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मुसलमानों को इक्तिसादी खतरा, जो हालात 100 साल पहले आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हनफी कादरी बरकाती बरेलवी अलैहिर्रहमा के वक्त में थे, वही हालात यखलख्त पलट रहे हैं। इस मुजाहिदे कौम व मिल्लत ने तकरीबन 100 साल पहले ही अपने खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर इस कौम मुस्लिम को इन काफिरों की चालों और उनके दज़ल और फरेब से आगाह किया था, मगर हमने इस अजीम मुफक्किर को एक ही शुअबे तक महदूद कर दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हनफी कादरी बरकाती बरेलवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अल महज्जतुल मुमतनह की आयतिल मुमतहनह में इरशाद फरमाया है, दुश्मन अपने फरीक के खिलाफ 3 चालें चलता है। पहला है कत्ल, ताकि दुश्मन का बिल्कुल वजूद ही खत्म हो जाए, और अगर ये ना हो सके तो नंबर 2 पर आता है जिलावतनी, ताकि दुश्मन अपने मुल्क और इलाके से निकलकर दूर चला जाए, और अगर ये भी ना हो पाए तो नंबर 3 पर आता है इक्तिसादी बाइकॉट, इकोनॉमिक बाइकॉट, ताकि गुर्बत और मुफलिसी से दो चार होकर हमारा गुलाम बन जाए। आप देखें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान हनफी कादरी बरकाती बरेलवी अलैहिर्रहमा की फरासत और फिक्र कैसे साबित हुई और हो रही है। कुफ्फार ने मुसलमानों के खिलाफ यही चालें माजी में चली और आज भी चल रहे हैं। बतरतीब देखिए, कत्ल, मुसलमानों के कत्ल के लिए उस वक्त जिहाद का उमूमी फतवा दिया जा रहा था और बा इमाम और खलीफा कलील मुसलमान हिंद काफिरों की अक्सरियत के हाथों कत्ल हो जाएं। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने इसी हिकमत के पेश नजर हिंदुस्तान में जिहाद का फतवा ना दिया और आज देशद्रोही, गौ हत्या, कोरोना वायरस वगैरह का इल्जाम आयद करके मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों का कत्ल हो रहा है। जिलावतनी, पहले तहरीके हिजरत मूवमेंट चलाया गया, जिसके बहाने मुसलमान हिंद को हिंदुस्तान से निकालने के लिए कोशिश की गई, तो आज CAA, NRC, NPR पेश किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों की जिलावतनी हो सके। नंबर 3 पर है इक्तिसादी बाइकॉट। उस वक्त तहरीक खिलाफत मूवमेंट और तहरीक तुर्क मुवालात नॉन करप्शन मूवमेंट, जिसका सही नाम तहरीक अदम तुआवुन है, इसको चलाया गया ताकि मुसलमान अपना सारा का सारा सरमाया जोश में आकर तुर्की रवाना कर दे और जितने मुसलमान अंग्रेजी कंपनियां में सरकारी मुलाजिम हैं वो अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दे और गरीब और लाचार होकर काफिरों के गुलाम बन जाए। और आज भी मदरसा बोर्ड की मान्यता खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों की सरकारी नौकरियां खत्म हो जाए। इन काफिरों की तरफ से सिविल इम्तिहान में भी उर्दू को खत्म करने की मांग की जा रही है ताकि कोई भी मुसलमान ऑफिसर इस लाइन में ना जा पाए। और अब कोरोना के नाम पर इनका इक्तिसादी बाइकॉट उरूज पर होता है ताकि मुफलिस मुसलमानों को इन मुशरिकीन का गुलाम बना डालें। मगर 3 मशहूर चालों के अलावा एक चाल का जिक्र कुरान में है और वो है कैद, यानी मुसलमानों को मौका पाते ही किसी न किसी तरह का कैदी बना दिया जाए ताकि इसके तमाम हिस्स और हरकत उस तारीक कोठरी में अंधी होकर अपना दम तोड़ दे। आज भी सैकड़ों मुसलमान नौजवान जेल की सलाखों के पीछे अपना दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन मुशरिकीन ने उन पर तरह तरह के तुहमतें और इल्जाम लगाए और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि हमें तो कुफ्फार की इन चालों के बारे में पता ही नहीं था। ये बहाना इसलिए बातिल है क्योंकि कुफ्फार की तमाम चालें कुरान और हदीस में हजारों साल पहले ही मजकूर हो चुकी थी, मगर हमने उन्हें ना जाना और ना ही जानने की कोशिश की। कुफारे मक्का ने आका के साथ जो बदसलूकियां की थी वो भी इन्हीं 4 चालों में से ही थी। कुरान उनके दज़ल और फरेब का जिक्र कुछ इस तरह करता है, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका तर्जुमा है, और ए महबूब याद करो जब काफिर तुम्हारे साथ धोखा करते थे, तुम्हें बंद कर दें, शहीद कर दें या निकाल दे। आप देख सकते हैं तर्जुमा कंजुल ईमान। इस आयत में गौर कीजिए कि इस तरह अल्लाह ने हमें इन कुफ्फार की चालों से आगाह किया। यहाँ 3 चालों का जिक्र मैं बयान करूंगी। नंबर 1 पर है कैद, नंबर 2 पर है कत्ल और नंबर 3 पर है जिलावतनी। अब रह गया इक्तिसादी बाइकॉट, तो इसकी तालीम हमें शेबे अबी तालिब से मिल रही है। इमाम बैहकी ने दलाइलुन नबुव्वह में और इब्ने कसीर में अल बिदाया वन विहाया में शेबे अबी तालिब के वाक़े को तफसीलन जिक्र किया है। कुफ़ारे मक्का ने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के खिलाफ जो मक्कारियां इख्तियार की, उनका एक किताब तैयार किया और उसे काबा मुअज्जम में लटका दिया गया। कुतुबे सियार और अहादिस के अल्फाज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुफारे मक्का इकट्ठा हुए ताकि बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के खिलाफ जो उन्होंने आपस में फैसला किया था उसे लिखें,
کہ وہ ان کے خاندان سے شادی کے لیے نہ ان کی بیٹی لیں گے اور نہ ہی اپنی بیٹی دیں گے اور نہ کچھ ان سے خریدیں گے اور نہ ہی بیچیں گے. اور اس معاملے کو انہوں نے ایک کتاب میں لکھ دیا اور کتاب لکھا. اس کتاب کو کعبہ میں لٹکا دیا. پھر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی اور انہیں قید کر لیا, انہیں اذیتیں دی اور مسلمان پر مصیبتیں سخت ہو گئیں. پھر فتنہ بڑھ گیا اور ان مسلمان پر ظلم اور ستم کے زلزلے توڑ دیے گئے. آپ اپنے اسکرین پر دیکھیے, اس عبرت میں غور کرنے سے یہ بات اشکار ہو جاتی ہے کہ کفار کی بڑی چال مسلمانوں کا اقتصاد بحران بھی ہے. قابل ذکر الفاظ یہ ہے کہ شادی کے لیے ان کی لڑکی لیں گے نہیں اور نہ ہی اپنی لڑکی دیں گے, ان سے نہ کچھ خریدنا ہے اور نہ ہی کچھ بیچنا ہے. بائیکاٹ کی خبر دے رہے ہیں. یہ ہے ان سے نہ کچھ خریدنا ہے اور نہ ہی کچھ بیچنا ہے, جبکہ ساتھ ہی نمبر 1 اور نمبر 2 سماجی بائیکاٹ کی بھی غمازی کر رہے ہیں. اب رہی بات یہ کہ مسلمانوں کا کفار کی جانب سے ہونے والے اس اقتصادی بائیکاٹ سے کیسے بچا جائے اور مسلمان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا جائے, تو اس کا حل بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی بریلوی علیہ الرحمہ کی جانب سے سنیے. آپ نے اپنے رسالے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح میں مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط بنانے پر عمل پیرا کی ہدایت کی, جن کا خلاصہ یہ ہے. پہلا ہے وہ چند معاملات جن کو حکومت کی مداخلت لازم ہوتی ہے, ان کے علاوہ اپنے تمام معاملات کو مسلمان اپنے ہاتھوں میں لیں اور سب معاملات کا فیصلہ اپنے آپ ہی کریں, تاکہ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ اور وکالت کے خرچ ہو جاتے ہیں مقدمہ کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, وہ ان بربادیوں سے محفوظ رہیں. نمبر 2 پر ہے مسلمان اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدے تاکہ گھر کا نفع گھر میں ہی رہے, اپنے خود کے کاروبار میں ترقی دے تاکہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کا محتاج نہ بننا پڑے. نمبر 3 پر ہے بڑے شہروں کے امیر طبقے کے مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے مسلم بینک کھولیں تاکہ حلال طریقے سے انہیں قرض فراہم ہو جائے اور ان کی ضرورتوں کو ٹھیک طریقے سے ادائیگی ان کی ہو جائے. ساتھ ہی نفع کے وہ طریقے جو شریعت مطہرہ میں بتائے گئے ہیں انہیں اپنایا جائے تاکہ سود جیسی بلا سے امیر اور غریب سب مسلمان کی جان چھوٹے. اس سود کی ادائیگی کی وجہ سے نہ جانے کتنے غریب مسلمان کی زمین جائیداد امیر کفار کے بھیٹ چڑھ گئی ہے. نمبر 4 پر ہے سب سے اہم اور اشرف افضل, وہ ہے ہمارا دین اسلام. اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے. اسے دین متین پر ثابت قدم رہنے کے سبب نہ جانے کتنے غربا اور فقراء تختے شاہی رونق بنے رہے, مگر یاد رہے کہ اس دین کا تعلق علم دین سیکھنے اور سکھانے سے ہے. علم دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہی دونوں جہان میں کامیابی ہے. امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں. ایک بار پھر ایک اور حدیث اور نعت شریف کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.